खान साहब ने आज जो पैगाम दिया है उन्होंने अब हमें याद रखना पड़ता है और हमारी कोशिश ये होती है कि जो कुछ उन्होंने कहा है बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में आपसे आगे रिले कर दूँ। 202 केसेस में उनको जो फ़र्क ज़राए से ऑफ़र आती है कि अगर आप हमारा कहना मान लें तो आपके सारे 202 केसेस एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो जाएंगे? अव्वल बनने भी चाहिए थे, जब बन गए तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? ये हमें सबको इस पे सोचना चाहिए कि जब तक उन्होंने आज ये भी कहा कि मेरी पूरी कोशिश है, और उन्होंने जो उनके साथ जो लॉयर्स इनकी लिस्ट साथ लेकर गए तो बारी बारी उनको यही कह रहे थे कि मेरे कारकुन हैं उनको सीटें देनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ पे किसका पैसा ज़्यादा है। उन्होंने ये भी मैंने सुना उनको कहते हुए, हमें नहीं कह रहे थे, लॉयर्स को कह रहे थे, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। उन्होंने कहा ये नहीं देखना चाहिए कि कितने करोड़ रुपए खर्च सकते हैं, आपने ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए जिनका हक बनता है वो है जो कारकुन है। हमने कभी इतने लोग देखे नहीं, आमतौर पे हम 4-5 लोग ही 4-5 लॉयर्स खड़े होते हैं, नादिया खटक खड़ी होती हैं। तो आज माशाल्लाह इतनी रौनक है, मुझे लगता है जब टिकट का फाइनल हो जाएगा तो ये जगह सारी खाली हो जाएगा, फिर उदास हो जाएगी, खान साहब अकेले रहेंगे। काश ये पिछले 4 महीने में हम ये नारे सुन लेते। आज हम, मुझे लगता है जब टिकट हो जाएंगे सब चले जाएंगे। अच्छा अभी ठहर जाए। खान साहब ने आज जो पैगाम दिया है उन्होंने अब हमें याद रखना पड़ता है और हमारी कोशिश ये होती है कि जो कुछ उन्होंने कहा है बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में आपसे आगे रिले कर दूँ। और इन 202 केसेस में उनको जो फ़र्क ज़राए से ऑफ़र आती है कि अगर आप हमारा कहना मान लें तो आपके सारे 202 केसेस एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो जाएंगे? अव्वल बनने भी चाहिए थे, जब बन गए तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? ये हमें सबको इस पे सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली कई सदी रिहाइयों से लोग जो पाकिस्तान के ऊपर जो आए हैं उसके अंदर आम तौर पे वही लोग हैं जो पिछले 40-50 साल से जो हुकूमत में आते हैं, एक हुकूमत से दूसरी में चले जाते हैं और उनका मकसद यही होता है कि अपने बिजनेस इंटरेस्ट कंट्रोल कर सकें। और वो लोग जो हैं वो कानून के ऊपर हैं। जैसे इमरान खान के ऊपर 202 केसेस हैं और इन 202 केसेस में उनको जो फ़र्क ज़राए से ऑफ़र आती है कि अगर आप हमारा कहना मान लें तो आपके सारे 202 केसेस एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो जाएंगे? अव्वल बनने भी चाहिए थे, जब बन गए तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? ये हमें सबको इस पे सोचना चाहिए कि जब बना देते हैं तो 10 साल भी अंदर डाल देंगे। तो कानून इस वक्त इंसाफ जो है, जो इमरान खान की कहते हैं मेरी पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसका मकसद ये था कि सारे पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो कानून के ऊपर ना हो। और जब तक हम कानून के अंदर लोगों को नहीं आएंगे, सबके लिए एक इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, कहते पाकिस्तान के आगे तरक्की करना नामुमकिन है। ये एक उनका पैगाम था। और दूसरा, उन्होंने आज ये भी कहा कि मेरी पूरी कोशिश है, और उन्होंने जो उनके साथ जो लॉयर्स इनकी लिस्ट साथ लेकर गए तो बारी बारी उनको यही कह रहे थे कि मेरे कारकुन हैं उनको सीटें देनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ पे किसका पैसा ज़्यादा है। उन्होंने ये भी मैंने सुना उनको कहते हुए, हमें नहीं कह रहे थे, लॉयर्स को कह रहे थे, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। उन्होंने कहा ये नहीं देखना चाहिए
یہ کتنے کروڑ روپے خرچ سکتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے جن کا حق بنتا ہے وہ ہیں جو کارکن ہیں, اور کارکنوں کو آپ نے میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ ان کو ٹکٹس اوارڈ کرنے کی, یہ انہوں نے کہا تھا. میڈم ضرور پوچھنا ہوگا, یہ انہوں نے ضرور پوچھنا ہے. ہاں, یہ بتائیے گا کہ آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جو سائبر کیس ہے اس سے متعلق برطانیہ اور امریکہ میں بھی کیسز فائل کیے جا رہے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی پیش رکھتے ہیں کیا کہیں پہ کیس فائل ہوا ہے یا وہ موخر ہو گیا؟ اگر ہو گیا نہیں, اس کے بارے میں آپ کو جتنا کم بتائیں اتنا بہتر ہے. آپ کو جلد باہر سے پتہ چل جائے گا. ایک دو کیسز ایسے بھی فائل ہوئے ہیں, ضروری نہیں کہ ہم نے ڈائریکٹلی کیا ہوں, جس کے اندر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم جن سے جو ہم کر رہے ہیں یہ وہ والے نہیں ہیں, لیکن اب اس وقت ڈیمانڈ جا رہی ہے کافی پاکستانیوں کی طرف سے کہ جن کے رشتہ داروں کو یہاں پہ جن پہ تشدد کیا گیا, جن کی بزنسز ختم کی گئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس تشدد میں ملوث ہیں, جنہوں نے یہ کروایا ہے, ان کے ویزے کینسل کیے جائیں, کیونکہ وہ یہاں سے اور ان کی جن کی جائیدادیں باہر ہیں ان کو بھی ضبط کیا جائے. اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, اور ملکوں کے لیے بھی یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ الیکشنز کے اندر دھاندلیاں ہو رہی ہیں, جو جب یہاں سے لوگ پیسہ لے کے انہی کے ملکوں میں جاتے ہیں جو کہ چیمپئنز ہیں ہیومن رائٹس کے. اگر انہی ملکوں میں ہمارا پیسہ جانا ہے اور ان لوگوں کا جو پاکستان کا پیسہ ہے جو باہر جا رہا ہے, تو کئی لوگ ہیں اس وقت جو کیسز فائل کر رہے ہیں کہ جو اس ظلم کے ذمہ دار ہیں ان کے ویزے بھی کینسل کیے جائیں, ان کی جائیدادیں بھی ضبط کی جائیں. شکریہ میم, تھینک یو سو مچ. ان کے ویزے کینسل کیے جائیں, کیونکہ وہ یہاں سے اور ان کی جن کی جائیدادیں باہر ہیں ان کو بھی ضبط کیا جائے. اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, اور ملکوں کے لیے بھی یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ الیکشنز کے اندر دھاندلیاں ہو رہی ہیں, جو جب یہاں سے لوگ پیسہ لے کے انہی کے ملکوں میں جاتے ہیں جو کہ چیمپئنز ہیں ہیومن رائٹس کے. اگر انہی ملکوں میں ہمارا پیسہ جانا ہے اور ان لوگوں کا جو پاکستان کا پیسہ ہے جو باہر جا رہا ہے, تو کئی لوگ ہیں اس وقت جو کیسز فائل کر رہے ہیں کہ جو اس ظلم کے ذمہ دار ہیں ان کے ویزے بھی کینسل کیے جائیں, ان کی جائیدادیں بھی ضبط کی جائیں. شکریہ میم, تھینک یو سو مچ. نعرہ تکبیر.